Wala gibali-bali sa mga kabataan sa Butuan Evangelical Ministry Association ang kaigang sa adlaw aron lang matuman ang tinguha nga makatabang sa pagpanalipod sa kinaiyahan. 200 ka mga binhi sa kahoy nga gemlina ang ilang itanom. Kabahin kini sa target nga 1 million grow a tree project sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Butuan. Because we need trees, the very essence of trees enrich our lives, enrich the way we live. So we already talked about this and we said that this is very important because we need this. We need a movement like this. Adbukasya sa kapitan sa barangay Bitos ang pagpananom og kahoy. Ug tungod kay sa ilang barangay gipahigayon ang maong pagtanom, nagpasalig ang kapitan nga ila gayud kini atimanon aron masigurong mabuhi ang mga binhi. Ang barangay worker ani sa barangay Bitos, ato ni silang i-assign by area sila usa sa atong programa nga gi-require nato ang barangay tanod nga mo render silang serbisyo pinaagi sa paghatag og adlaw sa pag-atiman nining maong kahoy. Kaabag ang mga personahe sa City Environment and Natural Resources Office ipadayon ang pagpananom sa kahoy sa mga naglahing barangay sa Dakbayan. Medyes Patrol sa Caraga.